हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आशा करते समस्ते भल थे मु बहुत भल अच्छी जो मैंने मो चैनल नुआ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलें। चलते देरी नक आज ब्लॉग टी को स्टार्ट करवा। सका उठिक रेडी होगी बाहर पड़े एठिक बारियाड़ को आसके आंब तोड़ा को जेहेतु आम बारी आंब बहुत मीठा दे तो भुवनेश्वर अच्छी दे खाई पारनी से मुझे जाऊँगी किटा आंब नहीं कि जी और आंब तोड़ा भी मोर चली अल्प किटा आंब नेली जे देई पाखक जीवार कारण एया कि मुझे मंगलवार बुधवार दिन मोर मेडिकल किसी टेस्ट थिला जल्दी जल्दी जीवाक थिला बोले मु कहली सेठो जल्दी ही जाइए देई पाखे गोटे दिन पूर्व रहीगले जल्दी ही मेडिकल जाइए पहुँची जीवी से आठ मु आंब तोलुची सका सका पाग भी बहुत सुंदर लगुए थंडा थंडा भी टिके लगुए आंब तोला सरिक मु पळे आसिली एठी रास्ता ऊपर बसची गाड़ी आसिले जीवु आ मते मो बहु माने रास्ता पाख छाड़ीबा को आसी जिनसपटा नना आनिक आगे साइकल रास्ता ऊपर थोई देकी जाइथिला जेहेतु ओजन जिनस अच्छे चाउल बस्ता अच्छे आउ परिया पत्र जहाँ भी बहु पठेबार थिला पठे देइथिला तो ओजन जिनस जेहेतु नना आनी साइकेल आगे थोई दे गला तापर बो एठी आसी बसी मो पाखे मु कौन गपुली से जानी आ भॉइस कौन पाई रेकर्ड भी हो नाला मुझे भी जानी पारनी पछे मते भॉइस दबाको ही पड़िला देई पाखक जाऊे बहुत खुशी थाए किंतु दुख भी एपाई थाए कि घर को माने घर एक किसी दिन घरे ही रही घरे ही तो सबू खुशी सेठी गले हाँ देई पाखे गोटे अलग खुशी दी भौन था गप सप हो जाए कि दे जाए सकाल ड्यूटी जाए संध्या आसे जहाँ से शोई पड़ू एतिक ता भितर बस आसीगला 6:30 समय हो जाता बस ता भितर पलै आसला ये नना तो बहुत ठिया होता मु बस बसिकी शोई पड़ी जेहेतु बस बसिले मोर बांति हुए बांति होगी मो देह बहुत खराब हो जाता मु शोई पड़ी किसी बाट उठला मुझे चलो पुणी थे ब्लॉग कंटिन्यू करदे यहाँ कौ जगह होता मुझे भी जानी पारुनी ये आम पहुँची जाइलु लिंक रोड के ओम्पी एमती पाखापाखि कटक पाखापाखि तो से तो यही वीडियोटा मो बनइबार रिजन है कि केते सुंदर सुंदर चित्र अंका होती आम कागज गोटे चित्र छोट चित्र आंकिला बेलू आम हाथ कौन हो अंटा कौन हो जो बड़ बड़ चित्र केते सुंदर भाव आंकी मेन रिजन हूँ वीडियोटी बनई बहुत सुंदर लगुला से आगू को भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर चित्र होता मधु बाबूर बहुत सारा होता मुझे देखे देखे एंजॉय करता अधा वीडियो भी मुझे बनई पारनी देखुए एमती जेबे भी मुझे जाए मुझे चित्र गुड़ाक ही मुझे देखुए आउ जेबे पाखापाखि हो जाता चित्र गुड़ा होता है मुझे देखी देखिकी ही जाए तापर एठी आसी मु बस स्टैंड रे भी पहुँची गली पहुँची किछि समय मु बसिली जेहेतु देह बहुत भल खराब लगुला माने भल लगुनथिला देह स्टैंड रे किछि समय बसिला परे टिके रेस्ट नेला परे ही मु टिके किछि खाइबा पीबा करदेली खाई सारिबा परे तापरे बस पळे आसिला बस धरिकी जिनस बड़ा नेकी पळे आसिली देई रूम को आसिकी पुणी थे फ्रेश होइकी धोई धाइकी गाधा पाधा सारिकी खाइबा पई बसी गली खाइबारे पखाळ भात मिक्सचर आंब टमाटो गोटे पोड़ी देइथिली टमाटो पोड़ा को पखाळ भात पागड़ा तो पूरा मस्त थिला खाई सारिकी शोई पड़ी जेहेतु देह भल लगुला संध्या उठिला बेलू दे भी ड्यूटी तो पलै आसला मत जेहेतु बहुत जोर से भोक करता मुझे कहली कि चाले मत जोर से भोक गला कि खाइबी दे पाखे से रूम पाखे किसी दुकान थिला तो सेठिकी नहीं चलिए आम दी भौणी बहुत दिन पर देखाई बाटे गला बहुत मजा मस्ती आम करके गलु सी गोटे मनीष कि मो लाइफ एमती सी थिले मोर मुहरे केबे हस माने हसटा मो मुहरे सबु बेले ही हस थाए केबे मते से कांदीबाको ही मते पड़ेनी से गोटे माने कॉमेडी करे तो सब बेले से मोर सेकेंड माँ कहले चले मो कहबी कि मो बोऊ ठार भी मो देई अधिक बहुत ही भल पाए मु सब घरे कहे कि बोऊ तू मते सिना जन्म कर देइछ मो दे ही मते पाली मो दे मोर सबू टिके निके काम करे आ सी थिले तो मु पूरा बिना टेंशन रे ही सोई पड़े मो दे अच्छी मो दे सब करदेव तापर आम आसी दुकान पहुँची गलु कौन खाइबी मो दे मते पचारला मु कहली जहाँ जहाँ खाइबी तो तापर खाइबा सी आनिला माने आम बसिलु से खाइबा आनिकी देले चलतु देखिया कौन खाइछ बहुत प्रकार मिठा देला मु सब देखुल दे या खाइबी सी खाइबी मो दे तो थिले मते किछि टेंशन ही लागेनी पैसा मो पाखे एटीएम अच्छे मु खाइबी सबू जांग खाइदेबी ये कहते मुझे यहाँ खाइबी सेटा खाइबी मो एटीएम तो मो पाखे अच्छी मो देई पाखे मुझे जी अली करे मुझे पाखे अली करें से पूरा बिना टेंशन पैसा तो नो टेंशन
କିଛି ମୋତେ ମୋ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ମୋ ଦେଇ ଅଛି, ମୋ ଦେଇ ଦବ ମୋତେ। ଏଟା କଞ୍ଚା, ଏଟା ପାଚି ଯାଇଛି। ଅନନାଙ୍କ ବାରରେ ଯୋଉ ହୁଏ ଏଟା ହେଲା କି ଆମ୍ବିଳା ପିଜୁଳି। ଏଟା ଆମ୍ବିଳା ପିଜୁଳି, ଏଟା ମିଠା ପିଜୁଳି। ମୋର ଆସିଲା ପିଜୁଳି ଗୋଟେ ମିଠା, ଛେନାପୋଡ଼ ଆଉ ଦେଇଟା ଆସିଛି ଦହିବରା। ସେ ଖାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ବରା ମଗେଇଛି। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଥିଲା, ଆଉ 4-5ଟା ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ 2ଟା ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟଟା ତୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ରାତି 9ଟା ଯାଏ, 9:30 ଯାଏ। ଗଲା ନା ସେଥିରେ ଚାଉଳ ମିଶା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଥରକୁ 2 ଜଣ ସେୟାର କରି ଖାଉଛୁ। ସେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଆସିକି ମୋତେ ଭୋକ ବାନ୍ତି ମାନେ ଜୋରିଆ ହେଲା। ବର୍ଷାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇଦେବି। ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଆସି ବସିଥିଲି। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ହସ ଲାଗେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ମନେ ପକାଇକି ସେ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ହସୁ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗେ କି ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ସକାଳ ହେବ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛି, ସକାଳ ହେବ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଉଠିବୁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼େ, ଘରେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ମାନେ ଏଠି ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଜଲ୍ଦି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଠିଲା ପରେ ରାଣୀମା ଆମର ଶୋଇଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମୁଁ ମୋ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଡାକିବି। ମୋ ଡାକଟା ବି ନର୍ମାଲ୍ ନଥିବ। ଲିପା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେମିତି ବି ନଥିବ। ମାତେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଇଭଳିଆ। ତ ଏଇଭଳିଆ ତାପରେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି, ତାର ଏଇଭଳିଆ ଶୋଇ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିବ। ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୋଇବାରେ ମୁଁ କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେନି ନା, ଶୋଇବାରେ କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେନି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଶୋଇଲା, ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠିକିରି କେବେ ବି ଗୋଟେ ବିଛଣାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ତ ମୋ ରାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗେ କି ତୁ କାହିଁକି ବିଛଣାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁନୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ତ ଆମର ମାନେ କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା, ଆମର ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଚିନ୍ତା। ସକାଳୁ ଉଠିବୁ ତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉ, ତୁ ରଖ ଏଇଟା, ମୁଁ ରଖିବିନି। ସେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ, ମୁଁ ରଖିବିନି, କ'ଣ କରିବୁ କର। ତୁ ହିଁ ରଖିବୁ, ତୁ ରଖିବୁନି ଯଦି ମୁଁ ବି ରଖିବିନି। ତାପରେ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲେ ପୁଣି ନିଜେ ଯାଇ କରେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତୋର କିଛି ମନେ ଅଛି କହ। ମୁଁ ତ କରେନି, ମୁଁ ତ ମୁହଁ ମନା କରିଦିଏ, ମୁଁ କରିବିନି। ପବାଟ ଦେଇ ଆସିବି, ତୁ ଯାଇ କରିବୁ। ତାର ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ିବା ଦେଖେ। ମୁଁ ବେଡ଼୍ସିଟ୍ଟା ବି ଭାଙ୍ଗିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ରାତି ହେବ, ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ହେବା, ପୁଣି କାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ +2 ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ନା, ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୋ +2 ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ଦିନ ଥିଲା, ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଜୋରସେ କାନ୍ଦିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ 2021 ଅପରେସନ୍ ନା 2021 ମସିହା। ବାହାରେ 2 ଭଉଣୀ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଆମେ ଆମର ପଛ କଥା ଟିକେ କଥା ହେଉଥାଉ। ଆଉ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଯେଉଁଟା କହିଲା କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ଟପିକ୍ଟା ଏବେ କହିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବ୍ଲଗ୍ଟା। ସେଇଟା ଆଉ କେବେ 2 ଭଉଣୀ ବସିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ବହୁତ କଥା ହେଲୁ, ଯେହେତୁ ଦେଖା ହେଇଛୁ, ବହୁତ କଥା ଏମିତି ବହୁତ ମଜା କଥା ହେଲୁ। ଦିଅଙ୍କ କଥା ସେୟାର କଲୁ, କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବା, ଏମିତି କିଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।